Dragi moji, dobro mi došli. Evo novog korisnog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. A u ovom videu saznaćete kako lečiti i sprečiti crne tačke na ružama. Crna pegavost je gljivična bolest. Gljiva se razvija kao crna mrlja na listovima. Na kraju dovodi do toga da listovi požute i opadaju. Osim što izgleda neugledno, može ozbiljno oslabiti biljku ruže. Crna mrlja ili tačka na ružama uspeva tokom hladnog i vlažnog vremena. Izgleda kao pomalo kružna crna tačka na listovima. Obično se javlja na gornjim stranama listova, ali se može razviti i na donjim stranama. Spoljne ivice crnih krugova su neravne ili pernate i obično su okružene žutim prstenom. Ove tačke se mogu povećavati i na kraju spojiti. Pogođeni listovi često opadaju sa ruža, a ako se ne kontrolišu, cela ruža može da opadne. Gubitak lišća smanjuje sposobnost biljke da fotosintetizuje hranu, slabeći žbun i izazivajući pad proizvodnje ruža. Gljiva takođe može da zarazi i mlade stabljike, izazivajući tamno ljubičaste ili crne plikove na stabljikama ruža. A nije retkost da čak i cveće pokaže crvene mrlje. Spore gljivica uzrokuju klijanje crne pege u proleće i raspršuju se prskanjem vode od kiše i zalivanja. Može i vetar preneti ove spore. Visoke temperature u julu i avgustu mogu ograničiti razvoj spora. Iako ne postoji lek za zaraženo lišće, crna mrlja se može sprečiti. Postojeće spore prezimljavaju na zaraženom opalom lišću i stabljikama čekajući povoljne uslove. Spore klijaju u proleće i moraju biti neprekidno vlažne 7 sati pre nego što dođe do klijanja. Ruže preferiraju sunčano mesto sa dobro drenirajućim zemljištem i redovnim nedeljnim zalivanjem. Posadite ruže na mestu gde dobijaju jutarnje sunce koje pomaže da se osuši vlaga iz lišća. A najbolje je da dobija celodnevno sunce. Ne sadite svoje ruže blizu drugih biljaka. Dobra cirkulacija vazduha učinit će da se crne mrlje ne šire. Prilikom zalivanja ruža nemojte prskati lišće. Orežite i uklonite sve zaražene listove i uvek izvršite temeljno čišćenje svake jeseni. Uklonite i odložite sve preostale listove kada obavite rezidbu. Spore mogu ostati na listovima i stabljikama i mogu se ponovo inficirati kada god su uslovi povoljni. Orežite i sve stabljike koje pokazuju znake infekcije. Nanesite zatim deblji sloj malča oko baze ruža. Malč sprečava prskanje tla po biljci, a ako su spore prisutne u zemljištu, to će pomoći da se spreči širenje. Tokom zime prskajte ruže sledećim rastvorima da biste ugušili spore koje prezimljavaju. Prva mešavina je bordo mešavina. Ovo je fungicid koji sadrži bakar sulfat i hidratisani kreč. Može se koristiti kao prah ili rastvoriti u vodi i prskati po ružama. Ova mešavina takođe deluje i na štetočine. Možete koristiti insekticidni sapun sa dodatkom fungicida. Možete koristiti organski fungicid koji je često sumpor koji se dodaje običnom insekticidnom sapunu. Nim ulje ili ulje nima je organski fungicid i pesticid dobijen iz semena drveta nima. Ulazi u sistem biljke tako da ne morate da brinete da li ćete sve premazati ili ponovo naneti nakon kiše.
Nanosite ga svake druge nedelje i nemojte ga prskati po suncu. Sumpor sprečava gljivične bolesti, a takođe se koristi za suzbijanje nekoliko štetočina insekata. Kupite sumpor koji se rastvara u vodi i prskajte biljke. Prilikom korišćenja sumpora povedite računa jer je on blago toksičan. Možete napraviti i ovaj domaći preparat. Dodajte litar nekuvanog mleka u 2 litra vode. Zatim sipajte punu kašiku sode bikarbone. Zatim dodajte 3 kapi povidon joda. Sve to pomešajte, dobro rastvorite i isprskajte ruže. Ovim rastvorom prskajte ruže svakih 7 do 10 dana. Vodonik peroksid je veoma efikasan protiv gljivičnih bolesti i crne tačke na ružama. Sipajte 4 kašike vodonik peroksida u 1 litar vode. Tim rastvorom isprskajte ruže. Ovaj rastvor možete koristiti uvek kada primetite da su se pojavile crne tačke na listovima ruža. Ruže koje su najmanje otporne na crnu pegavost su hibridne čajne ruže, grandiflore i minijaturne ruže. Otporne na crnu pegavost su grmovi floribunda i penjačica.